बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के वायरल क्लिप हिस्ट्री सबसे ज्यादा मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। हिस्ट्री में फिक्शन के बाद इंग्लिश में जियोग्राफी पर ज्योग्राफी अज़मा बुखारी का बयान, क्या मरियम हर तरह की सफाई करेगी? जो हर तरह की सफाई करेगी। बहुत कुछ सीखा मैंने, बाथरूम साफ करने सीखे, स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई। झूठ पकड़े जाने पर मरियम को कम्युनिटी नोट्स मिलने पर इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। पहले ये क्लिप देखें। हिस्ट्री सबसे ज्यादा मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। मुझे हिस्ट्री में फिक्शन बहुत पसंद है और अब इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन की जगह जियोग्राफी ले चुकी है। हुआ कुछ यूं कि मरियम एक स्कूल में एक कमरे में अचानक दाखिल हुई तो देखती हैं कि कमरे में मरियम का कैमरामैन पहले से मौजूद है। कैमरामैन को देखकर मरियम अचानक दरवाजे के पास रुकती हैं और फिर सलीके से कमरे में दाखिल होते ही सवाल किया, बच्चों क्या पढ़ रहे हो? बच्चे इंग्लिश में कंजंक्शन पढ़ रहे थे तो बच्चों ने जवाब दिया, ग्रामर, कंजंक्शन। इस पर मरियम ने कहा, ओ यानी जियोग्राफी, ज्योग्राफी, इंग्लिश ज्योग्राफी। और फिर इमरान खान को कॉपी करते हुए इमरान खान की तरह बैठकर भी दिखाया। कैमरे के इस्तेमाल और मरियम की इस काबिलियत को देखते हुए सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। किसी ने लिखा, कहा था ना स्टार प्लस को भूल जाओगे। किसी ने कहा, जब आपकी डिग्रियां जाली हों तो यही होता है। जबकि एंकर मलिहा हाशमी ने इसे मीरा जी पार्ट 2 करार देते हुए लिखा, माशाल्लाह से बाजी को इतना नहीं पता कि जोग्राफिया में ग्रामर नहीं होती। जाली फार्म 45 के सर पर जबरदस्ती इक्तदार पर काबिज लोगों का कैलिबर देखें। साबिर शाकिर ने सवाल किया, क्या फरमाते हैं आप जनाब इस माया नाज रिजेक्शन सिलेक्शन पर? इन बच्चों ने इसके जाने के बाद कितने कहके लगाए होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस में PhD जमील फारूकी और सलमान दुरानी के तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें। हम अक्सर सुनते हैं कि कैमरा फेस डिटेक्टर होता है, लेकिन मरियम ने साबित कर दिया कि इसका चेहरा ही कैमरा डिटेक्टर है। जहां भी कैमरा हो फौरन तलाश कर लेती हैं। जैसे स्क्रीन पर देखें, मरियम शदीद गुस्से में है। किसी सहाफी का कैमरा ढूंढा और फौरन हुक्म दिया, ये कौन है, छीन लो कैमरा। मरियम सफदर कैमरे के मामले में नरेंद्र मोदी से मुतासिर नजर आती हैं। सानिया आशिक के अलावा भी मरियम के बहुत से कैमरामैन हैं। मरियम को काम का पता हो या ना पता हो, लेकिन ये अच्छी तरह पता होता है कि इस वक्त कितने कैमरे कहां कहां और किस किस के पास। इमरान खान की ये तस्वीर शेयर करते हुए सलमान दुरानी ने लिखा, अच्छा तो शूटिंग का आगाज इमरान खान के स्कूल विजिट की कॉपी करने से हुआ। इनको अब कौन समझाए कि इमरान खान एक बना बनाया ब्रांड है। इमरान खान और मरियम का मुवाजना कैसे मुमकिन है? इस पर एंकर जमील फारूकी ने कहा, या अल्लाह इस कौम को ऐसे हुक्मरानों से बचा जो कंजंक्शन को जियोग्राफी समझ बैठे हैं। ऐसों को सिराते मुस्तकीम पर चला दे मेरे मालिक। अनवर लोधी ने ट्वीट किया, वो वक्त भी था जब मोहतरमा फरमाया करती थी कि हम तो हुक्मरान खानदान हैं। इस खानदान को इमरान खान ने क्या कुछ करने पर मजबूर कर दिया। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, इसे तो यार किसी ड्रामे में काम करना चाहिए था, ये किधर हमारे सरों पर मसलत कर दी ड्रामेबाज। मरियम सफदर ने ऐलान कर दिया, हम इनको भी रमजान पैकेज दे रहे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, चूंकि आपने दूसरी बार ये बात की इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या ये रमजान पैकेज आप अपने जाती पैसों से दे रही हैं? अगर तो ये जाती पैसों से है तो फिर तो बहुत शुक्रिया कि आप सियासी मुखालफिन को भी दे रही हैं, लेकिन अगर ये सरकारी पैसों से है तो फिर ये सस्ती शोहरत की नाकाम कोशिश क्यों? मजीद लिखा, और सुना जा रहा है कि रमजान पैकेज थैले पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। अगर ऐसा है तो किस आइन कानून के तहत है? यकीन करें अगर कोई आइन कानून की हुक्मरानी वाला जमहूरी मुल्क होता तो आप ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। और अब अज़मा बुखारी और मरियम की सफाई देखें। याद रहे, अक्सर नई हुकूमतें दूसरे कामों की प्लानिंग ना होने की वजह से आते साथ ही सबसे पहला काम सफाई और कूड़े के साथ तस्वीरें उतरवाने का करती हैं। कराची में जमात इस्लामी से बंदे उठाकर मेयरशिप छीनने के फौरन बाद मुर्तजा वहाब भी कई दिन तक कूड़े के ढेरों पर नजर आए थे, लेकिन इसके बाद कभी नजर नहीं आए। सफाई अब भी कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई ऐसी है जिसके लिए कैमरा बंद करना पड़ता है। दूसरी तरफ मरियम के चचा तो बाथरूम्स में अपनी तस्वीरें तक लगवा देते थे और अब इसी चचा की भतीजी बमा तजर्बा कैमरों के साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज का हुक्म कि मुझे 1 माह में पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा एक्टिव कनीज़ें नजर आईं। हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया, काश मरियम बीबी बहुत पहले वज़ीर आला बन जाती तो आज पंजाब कब का साफ सुथरा हो चुका होता। जबकि अज़मा बुखारी ने मरियम की क़यादत पर कहा, अब पंजाब में वो क़यादत मौजूद है जो हर तरह की सफाई करेगी। अब वो क़यादत मौजूद है पंजाब के अंदर जो हर तरह की सफाई करेगी। इसको बेटे बंद कीजिए। इस पर सहाफी सदीक जान ने जवाब दिया, क्या इसमें खजाने की सफाई भी शामिल है? अगर यकीन ना आए तो पहले 2 मिनट सुन लें। वाकई मैडम फरमा रही हैं कि अब हर तरह की सफाई होगी। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बीबी कनीज़े सोइम साहबा 4 तस्वीरें बिफोर आफ्टर दिखाकर कह रही हैं,
ہم نے پنجاب کی صفائی کر دی۔ بی بی آپ نے صفائی ضرور کی لیکن عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی، اب آپ خزانے کی صفائی میں لگ گئی ہیں۔ ایک صارف نے لکھا بریکنگ نیوز، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کی مثال قائم کرتے ہوئے مریم نواز نے سی ایم ہاؤس میں اپنے شوہر کیپٹن صفدر کو ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ مریم ٹویٹر پر جھوٹ بولتی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ مریم نے حکومتی پیسے سے کینسر ہسپتال بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف آرٹ کینسر ہسپتال ہوگا۔ یاد رہے لاہور ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر کا پہلا اسٹیٹ آف آرٹ کینسر ہسپتال عمران خان نے اس وقت بنایا تھا جب وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے، جبکہ مریم حکومتی خرچے پر ہسپتال بنا کر اس کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس ٹویٹ پر مریم کو کمیونٹی نوٹس مل چکا ہے۔ یاد رکھیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی طرف سے جھوٹ کی تصدیق کرنے پر کمیونٹی نوٹس ملتا ہے۔ کلپ دیکھیں۔ کیوں بلاول بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے مریم کے بھائی بلاول نے رشتہ نبھاتے ہوئے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں ٹویٹر آگے سے کمیونٹی نوٹ ایڈ کر دیتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اینکر مریم میمن نے کہا پڑوسی ملک میں ایک ہائی پروفائل شادی کی گیسٹ لسٹ دیکھیں جس میں بل گیٹس، مارک زربرگ جیسے دنیا بھر کے ٹائکون شریک ہیں، جبکہ پاکستان کے سینیٹرز یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایکس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب کو بین کر دیا جائے۔ مریم کے جھوٹ پر فلک جاوید نے لکھا اب جب جھوٹ بولو گی کمیونٹی نوٹ کا تھپڑ پڑے گا۔ میڈم تھی منسٹر کا بھی موئے موئے رج کے جھوٹی اوئے ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے مشورہ دیا، گزارش کرنا تھی کہ لگے ہاتھوں ایک عدد کلچ پلیٹوں کے ہسپتال کا بھی افتتاح ہو جائے، سواد آ جائے گا۔ فضا علی نے لکھا ایک صورت میں یہ خواتین کی فیور لے سکتی ہیں اگر سرجریوں والا سرکاری ہسپتال بنا دے۔ ایک نے کہا لاہور میں اسٹیٹ آف آرٹ کینسر ہسپتال عمران خان نے تب بنایا تھا جب آپ اپنے والد کی تگڑی سفارش پر میڈیکل کالج میں داخلے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یاد رہے اس سے پہلے عظمہ بخاری کے علیمہ خان کے بارے میں جھوٹ بولنے پر کمیونٹی نوٹس ملا، دھاندلی پر پاکستان اور بیلاروس کے بارے میں الگ الگ موقف رکھنے پر امریکی وزارت خارجہ کے میتھیو ہیڈن کے ٹویٹ پر بھی کمیونٹی نوٹ لگ چکا ہے۔ تشدد پر پنجاب پولیس کی طرف سے کیے گئے ٹویٹ کو بھی ٹویٹر کی طرف سے جھوٹا قرار دیا گیا تھا۔ مبشر زیدی اور سیالکوٹی رنگ باز کے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر جھوٹ بولنے پر بھی کمیونٹی نوٹ لگ گیا تھا۔ عمران خان آئی ایم ایف کو قرض دینے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لکھنے پر مبشر زیدی کو بھی کمیونٹی نوٹ لگنے پر اکرم رائے نے جواب دیا۔ سینئر صحافی اینکر مبشر زیدی کو بھی ٹویٹر نے ان کی گمراہ کن ٹویٹ پر تمغہ کمیونٹی نوٹ عطا کر دیا۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، جب صحافی اینکر بے پر اڑایا کرتے تھے اور لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتے تھے پر ہتھیلی نہیں جمائی جا سکتی۔ چچا کی حالت پر بھتیجی کو جواب دیتے ہوئے ایک سوشل میڈیا صارف نے ایک کلپ شیئر کیا اور لکھا میں نے کہا تھا نا کہ کوئی اس کا علاج کروا لے۔ ایک دفعہ اس بیچارے پر پیسے لگاتے ہوئے موت پڑتی ہے، خود چھوٹی سی سرجری کروانے لندن چلی جاتی ہیں۔